5వ అధ్యాయము verse 20 20వ వచనం 22వ వచనం 22వ వాక్యం. பூமியின் எல்லையெங்கும் உள்ளவர்களே, என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். நானே தேவன், வேறொருவரும் இல்லை. Look unto me and be ye saved all the ends of the earth, for I am God and there is none else. భూదిగంత నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి. దేవుడను నేనే, మరి ఏ దేవుడును లేడు. Let us turn to the book of Hebrews chapter 12 verse 2. எபிரேயர் 12:2 கூட வாசிப்போம். హెబ్రీ 12:2 వాక్యం. அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கிறார். Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. That's enough. Let us read Telugu. తెలుగు. మన విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూచుచు. Let us turn to another verse more, Titus chapter 2 verse 13. தீத்து 2:13 வாசிப்போம். తీతు 2వ అధ్యాయం 13వ వాక్యము. நாம் நம்பி இருக்கிற ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும் மகாதேவனும் நமது இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதலுக்கும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும்படி நமக்கு போதிக்கிறது. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూచుచు ఈ లోకములో. That's enough. அது போதும். In these three verses we saw one word called look. இந்த 3 வசனங்களிலும் ஒரு பொதுவான வசனம் நோக்கி பார்த்து என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ 3 వాక్యాల్లో అందరికి మనం తెలిసినది చూచుచు అనే ఒక పదం. Look to a person, that is same person, but there is different aspects. ஒரு நோக்கி பார்ப்பது ஒரே ஆள்தான், ஆனால் வெவ்வேறு அம்சங்களிலே அவர் காணப்படுகிறார். చూసినది ఒకే వ్యక్తిని, అయితే పలు అంశములలో చూడవలెను. This here that gives certain revelation concerning this word which we need for our spiritual edification. நம்முடைய ஆவிக்குரிய பக்தி விருத்திக்கு அவசியமான இந்த வார்த்தை குறித்து நான் சில வெளிப்படுத்தல்களை உங்கள் முன்னாக வைக்க விரும்புகிறேன். మన ఆత్మీయ క్షేమాభివృద్ధికి హేతువైన ఈ యొక్క వాక్యముల నుండి కొన్ని ప్రకటనలను మీకు ఇవ్వవలని కోరుచున్నాను. First verse is from a prophetical book. முதலாவது வசனம் தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களிலிருந்து நாம் வாசித்தோம். మొట్టమొదటి వాక్యము ప్రవక్తల గ్రంథంలో నుండి. Isaiah is one of the chiefest prophet of Israel. இஸ்ரவேலில் இருந்த தீர்க்கதரிசிகளில் ஒரு முதன்மையான தீர்க்கதரிசியாக காணப்பட்டவர் தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி. యెషయా అనువారు ఇశ్రాయేలులో ప్రాముఖ్యమైన ప్రవక్తలలో ఒకరయ్యున్నారు. Through his prophecies he revealed Jesus Christ also in various aspects. தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தில் பல விதத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையும் கூட அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். తన ప్రవచనముల్లో ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును ఆయన బయలుపరిచి ఉన్నాడు. Old Testament or New Testament, even coming eternity, the main theme or important person is Jesus Christ. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலோ புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலோ நாம் எதிர்பார்க்கிறதோ அல்லது முக்கிய அம்சம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான். పాత నిబంధనలైననో క్రొత్త నిబంధనలైననో మనం ఎదురు చూసినటువంటి ముఖ్యమైన అంశము యేసు క్రీస్తే. In your life, if you give first and preference to Jesus Christ, you will be a blessed man in the on the earth. உங்களுடைய ஜீவிதத்திலும் கூட கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு முதன்மையான இடத்தை நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்றால் இந்த பூமியில் காணப்படுகிற எல்லாரிலும் நீங்கள் தான் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள். మీ జీవితంలోనూ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు ప్రాముఖ్యమైన స్థానమునిచ్చిన యెడల భూమి మీద మీరే ధన్యులుగా కనబడతారు. Isaiah revealed Jesus Christ is a child, as a son and a king and a servant and a man of sorrow in various ways. பாலகனாகவும் வாலிபனாகவும் ராஜாவாகவும் பல விதத்தில் துக்கப்படுகிறவராகவும் ஏசாயா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எடுத்துரைக்கிறார். యెషయా యేసు క్రీస్తును గురించి ఆయన ఒక శిష్యుడనియో కుమారుడనియో రాజనియో దాసుడనియో కష్టపడుతున్నటువంటి దేవుని యొక్క సేవకుడని పలు విధములుగా వివరించి At ఉన్నాడు. the same time he says he is the Almighty
Wonderful Counselor, Everlasting Father, Prince of Peace. அதே சமயத்தில் அவரை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் ஆலோசனை கர்த்தர், சமாதான பிரபு என்றெல்லாம் எடுத்து பேசுகிறார். అదే సమయంలో ఆయన శక్తివంతుడైన దేవుడనియు ఆలోచన కర్తనియు సమాధాన కర్తయు దేవుడని చెప్పుచున్నాడు. In the book of Isaiah we see a wonderful revelation of triune God. திரியேக தேவனை குறித்து, திருத்துவ தேவனை குறித்து அற்புதகரமான வெளிப்படுத்தலை நாம் ஏசாயாவிலே பார்க்கிறோம். యెషయా గ్రంథములో త్రియేక దేవుని గురించిన అద్భుతమైనటువంటి ప్రకటన ఉన్నది. Though it was a prophetical truth, but the real revelation we get in the New Testament. இது ஒரு தீர்க்கதரிசன சத்தியமா இருந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்பொழுதுதான் அதனுடைய உண்மையான விளக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ఇది ప్రవచన సత్యముగా ఉన్నప్పటికీ క్రొత్త నిబంధనలోనే దీని యొక్క నిజమైన కార్యం బయలుపడుతుంది. Isaiah chapter 48 and 63, these two chapters reveal as a triune God. ஏசாயா 48 63 அவரை திருத்துவ தேவனாக வெளிப்படுத்துகிறது. యెషయా 48 63 అధ్యాయములు దేవుని యొక్క త్రిత్వమును బయలుపరుచుతున్నవి. I don't want to take all verses of lack of short of time. సమయం ఇல்லாదబడినా நான் எல்லா వచనங்களையும் எடுப்பதில்லை. సమయం లేదు కాబట్టి ఎక్కువ వాక్యములు తీయట్లేదు. So you have come to receive blessings. நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களை பெற அல்லவா இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். మీరు ఆశీర్వాదములను పొందుటకు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. But if you need blessings, whatever it may be, you must have faith in the triune God. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தேவை என்றால் என்னவா இருந்தாலும் சரி, திரியேக தேவனின் மேல் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். మీకు ఆశీర్వాదము కావాలంటే ఏమైనప్పటికీ సరే త్రిత్వ దేవునిలో మీరు విశ్వాసము కలిగి ఉండాలి. The faith in the triune God brings blessings in your life. திரியேக தேவனின் மேல் நாம் வைக்கிறதான விசுவாசம் தான் நம்முடைய ஜீவித்தில் ஆசீர்வாதத்தை உளவாக்கும். త్రిత్వ దేవుని యందలి విశ్వాసమే మనకు ఆశీర్వాదములను కలుగజేయును. Therefore that is a wonderful revelation for the church of God. ஆனபடியால் தேவனுடைய சபைக்கு இது ஒரு அற்புதகரமான வெளிப்படுத்தலாய் காணப்படுகிறது. కాబట్టి ఇది దేవుని సంఘమునకు అద్భుతమైన ప్రకటన అయ్యున్నది. In the book of chapter 45 of Isaiah reveals a certain wonderful prophetical truths. ஏசாயா 45 அதிகாரத்தில் அற்புதகரமான தீர்க்க தரிசன சத்தியங்களை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். యెషయా 45 అధ్యాయములో అద్భుతమైన ప్రవచన సత్యములు బయలుపడుచున్నవి. There are important 7 prophecies we can study from that same chapter. அதே அதிகாரத்தில் முக்கியமாக 7 தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் படித்துக் கொள்ளலாம். ఇదే అధ్యాయములో ముఖ్యముగా 7 ప్రవచన వాక్యములు కనబడుచున్నవి. When we study the truth, we can understand how the word of God is true. சத்தியத்தை நாம் படிக்கும்போது வேத வசனம் எவ்வளவு சத்தியம் என்றும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடியும். సత్యమును మనం గ్రహించినప్పుడు దేవుని వాక్యము ఎంత నిజమైనది అని గ్రహించగలుగుతున్నాం. Yes, there is no book in the world like Bible. வேதத்தை பைபிளுக்கு நிகரான புத்தகம் உலகத்தில் வேறு ஒன்றுமே இல்லை. లోకములో పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ లాంటి పుస్తకం మరి ఏదీ లేదు. Though various prophets are prophesied, but they say, we say, or I say, Lord says. பல தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னாலும் கூட, நாம் சொல்லுகிறோம், அவர் சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னாலும் கூட கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றுதான் அங்கே They சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. won't say, I say, or we say. நாங்கள் சொன்னோம், அவர்கள் சொன்னோம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள். கர்த்தர் சொன்னார் என்று மட்டுமே அவர்கள் சொல்வார்கள். దేవుని వాక్యములో ఎంతో మంది ప్రవక్తలు ప్రవచించి ఉన్నారు. వారైతే నేను చెప్పాను, మేము చెప్పి ఉన్నామని అనక దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అని చెప్పారు. In the chapter 45 verse 1, thus says the Lord to his anointed Cyrus. 45 அதிகாரம் 1 வசனத்திலே பார்க்கும்போது கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக சொல்லுகிறதாவது, 45వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యములో యెహోవా అని నేను అభిషేకించబడిన కోరేషును గురించి సెలవిస్తున్నాను. This is a prophecy through Isaiah, but Isaiah says, Lord says to Cyrus. ஏசாயா தான் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லுகிறார், ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று தான் இங்கே எடுத்துரைக்கிறார். ప్రవచించినది యెషయా, అయితే ఆయన చెప్పింది ఏమనగా యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. Like that, all prophecies in the world we say Lord says, not prophet says. ஆனபடினா வேதாகமத்தில் நாம் எங்கு பார்த்தாலும் கர்த்தர்
கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறதை தவிர்த்து அந்த குறிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசி தான் சொல்லுவதாக சொல்லப்படுவதில்லை. ఈ విధముగా వాక్యములో మనం చూసినప్పుడు ఆ ప్రవక్త చెప్పిన విధముగా కాదు, దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Therefore you cannot see such a prophetical book anywhere than Bible. வேதாகமத்தை தவிர்த்து வேறு எந்த புத்தகத்திலும் இப்பேற்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்கள் காணவே முடியாது. పరిశుద్ధ గ్రంథములో తప్ప మరి ఏ చోటనో ఇట్లాంటి కార్యములు చూడటానికి Just I వీలుపడదు. show the 7 prophecies of this 14th chapter. இந்த 45ஆம் அதிகாரத்தில் காணப்படுகிறதான 7 தீர்க்க தரிசனங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ఈ 45వ అధ్యాయంలోనే 7 ప్రవచనాలను నేను చూపుతాను. One he says about Cyrus. ஒன்று அவர் கோரேசை குறித்து சொல்கிறார். ఒకటి కోరేషును గుర్చినది. The Lord said to Lord, thus says the Lord to his anointed to Cyrus. கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு சொல்லுகிறதாவது, యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరేషును గురించి సెలవిచ్చుచున్నాడు. At that time the Cyrus was not even living in the world or born in the world. அந்த சமயத்தில் கோரேசு உலகத்தில் பிறக்கவும் இல்லை, ஜீவிக்கவும் இல்லை. ఆ కాలములో కోరేషు అనేవాడు భూమి మీద జన్మించలేదు, జీవించలేదు. Isaiah 44:28 also says about Cyrus. 44:28 கூட ஏசாயாவில் இந்த கோரேசை குறித்து சொல்கிறது. 44:28లోను కోరేషును గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. He says, the Lord says, he is my shepherd. கோரேசை குறித்து அவன் என் மேய்ப்பன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். కోరేషుతో వాడు నా మంద కాపరి అని చెప్పి ఉన్నాడు. Two things says, he is my shepherd and he is my anointed. அவன் 2 காரியங்களை அவர் சொல்கிறார். அவன் என் மேய்ப்பன், அவனை நான் அபிஷேகம் பண்ணினவன் என்று சொல்கிறார். 2 కార్యములు చెప్పి ఉన్నాడు. ఆయన నా కాపరి, నా వలన అభిషేకించబడినవాడు. This prophecy is about 150 years before his birth. இவன் பிறப்பதற்கு 150 வருஷத்துக்கு முன்னதாக தான் இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லப்பட்டது. ఈ కోరేషు జన్మించుటకు 150 సంవత్సరములకు ముందుగా ఈ ప్రవచనం చెప్పబడేది. So you know how history says Cyrus was one of the emperor of Media Persia. மேதிய பர்சிய நாடுகளின் சக்கரவர்த்தியாக இந்த கோரேஸ் காணப்பட்டான் என்று சரித்திரம் உரைப்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே. మాదియా పారసియా రాజ్యముల యొక్క చక్రవర్తిగా ఉండి ఈ కోరేషుని ఆయన పరిపాలన చేసి ఉన్నాడని చరిత్ర చెప్పుచున్నది. In the book of Daniel 10 chapter says about his ruling. தானியேல் 10ஆம் அதிகாரத்தில் அவன் எப்படி ஆளுகை செய்தான் என்று அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். దానియేలు 10వ అధ్యాయములో ఆయన ఏలుబడిని గురించి In the చదువుతున్నాం. 3rd year of Cyrus king of Persia. பர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேஸ் அரசாண்ட 3ஆம் வருஷத்திலே என்று வாசிக்கிறோம். పారసిక రాజుకు కోరేషు పరిపాలన కాలములో 3వ సంవత్సరం. So, beautiful prophecies prophesied about Cyrus, about his birth and what he has to do for the children of Israel. These are all fulfilled truths in the world. கோரேசத்தை குறித்தும் அவனுடைய பிறப்பை குறித்தும் அவன் எப்படி இஸ்ரவேலை ஆளுகை செய்வான், உதவி செய்வான், இவை எல்லாம் அவன் பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே சொல்லப்பட்டு எப்படி நிறைவேறினது என்று நாம் பார்க்கிறோம். కోరేషు యొక్క జన్మమును గూర్చియు ఆయన యొక్క పరిపాలన గూర్చియు జన్మించుటకు ముందుగానే ప్రవచించబడి లోకములో నెరవేర్చబడిన సత్యములు ఇవి. Like these hundreds of prophecies are fulfilled which was mentioned in the Old Testament time. இது போல பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் சொல்லப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. ఇదే విధముగా పాత నిబంధనలో చెప్పబడినట్టు వేల కొలది ప్రవచనములు నెరవేర్చబడి ఉన్నవి. The purpose of God raised up Cyrus also is revealed. கோரேசை எதற்காக தேவன் எழுப்பினார் என்றும் கூட வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. కోరేషును దేని కొరకై దేవుడు లేపి ఉన్నాడో చెప్పబడి ఉన్నది. The first important point that he should build up Jerusalem and temple which was destroyed by Babylonians. பாபிலோனியரால் அழிக்கப்பட்டதான தேவாலயத்தை இவன் கட்ட வேண்டும் என்பதே முதல் நோக்கமாயிருந்தது. బబులోనియులు నిర్మూలన చేసినట్టు యెరూషలేము దేవాలయమును కట్టుటయే ఈయన యొక్క ఏర్పాటు యొక్క ఉద్దేశము. So we read in the book of Ezra chapter 1 and now in the first year of Cyrus king of Persia, so the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The God of stir up the mind of heart of Cyrus. எரேமியாவின் வாயினாலே கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும்படி பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசுடைய 1ஆம் வருஷத்திலே கர்த்தர் பெர்சியாவின் ராஜாவாகிய கோரேசின் ஆவியை ஏவினதினாலே என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఇర్మియా సెలవిచ్చినటువంటి వాక్యం నెరవేరులాగన
పారసిక దేశపు రాజైన కోరేషు ఏలుబడిలో దేవుడు ఆయన యొక్క ఆత్మను ప్రేరేపించి How ఉన్నాడు. that second prophecy is fulfilled according to the word of God. வேத வசனத்துக்கு ஒத்ததாக அந்த இரண்டாவது தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நிறைவேறுகிறது என்று பாருங்கள். దేవుని వాక్యానుసారముగా రెండవ ప్రవచనము ఎట్లాగా జరిగినదో చూడండి. So he says, he shall build up my city and he shall let go my captives. அவன் என் பட்டணத்தை கட்டி அடிமையா இருக்கிறவர்களை விடுதலை செய்வான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఆయన నా యొక్క పట్టణమును కట్టును, బానిసత్వములను వారిని విడుదల చేయను. And again God says about Cyrus, by him he will destroy Babylon and other nations. கோரேசு பாபிலோனையும் மற்ற தேசங்களையும் அழித்து போடுவான் என்றும் தீர்க்க தரிசனமாக ఈ சொல்லப்படுகிறது. కోరేషును వాడు బబులోనును ఇతర దేశస్తులను నాశనము చేయనని కూడా ప్రవచనములో చెప్పబడి ఉన్నది. History says about 40 nations were destroyed by Cyrus. இந்த கோரேசினால் 14 தேசங்கள் அழிக்கப்பட்டதாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது. చరిత్రలో ఈ కోరేషుని ఆయన 16 దేశములను నాశనం చేసి ఉన్నారు. So like that about four prophecies are fulfilled already according to the word of God. ஆனபடினால் ஏற்கனவே வேத வசனத்துக்கு ஒத்ததாக 4 தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி ஆயிற்று. వాక్యానుసారముగా చూస్తే 4 ప్రవచనములు ముందుగానే నెరవేర్చబడి ఉన్నవి. So this proves whatever prophecies are want to be fulfilled also will fulfill according to the word. இன்னும் எந்தெந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேற வேண்டுமோ அதுவெல்லாம் நிச்சயமாய் நிறைவேறும் என்று இதன் மூலமாக நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். ఇంకనో ఏ ప్రవచనములు నెరవేర్చబడవలెనో వాక్యానుసారముగా అవి నిశ్చయముగా నెరవేరును. So therefore we see many wonderful prophecies are fulfilling before our eyes. These are all shows the imminent coming of Jesus Christ. நம்முடைய கண்களுக்கு முன்னாகவே எத்தனையோ தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி கொண்டு வருகிறது. இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதிக சீக்கிரமாய் வருவார் என்று வெளிப்படுத்தி வருகிறது. మన కన్నుల ఎదుటనే అనేక ప్రవచనములు నెరవేర్చబడుచున్నవి. ఇవన్నీ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు రాకడ త్వరలో ఉన్నది అనే కార్యమును బయలుపరుచున్నవి. So therefore it is high time the children of God to look Jesus Christ. ஆனபடினால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்ப்பது இது அவசியமா இருக்கிறது. కాబట్టి దేవుని పిల్లలైన వారు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును తేరి చూచుట అవసరమైనది. So next fifth prophecy of this chapter is the salvation of Israel. இஸ்ரவேலரின் ரட்சிப்பு தான் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் 5வது தீர்க்க தரிசனம். ఈ అధ్యాయం యొక్క 5వ ప్రవచనము ఇశ్రాయేలు యొక్క రక్షణను గూర్చినది. Verse 70 says, but Israel shall be saved in the Lord with the everlasting salvation. இஸ்ரவேலோ கர்த்தராலே நித்திய ரட்சிப்பினால் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று 17ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். యెహోవా వలన ఇశ్రాయేలు నిత్యమైన రక్షణను పొంది ఉన్నది. Israel was scattered to whole world. இஸ்ரவேலர் முழு உலகத்திலும் சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். ఇశ్రాయేలీలు సర్వలోకములో వారు Now చెదరగొట్టబడి they are gathered in their homeland. இப்பொழுது தங்களுடைய சொந்த தேசத்திலே அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள். ఇప్పుడు వారు తమ సొంత దేశములకు చేరుచూ ఉన్నారు. But yet they are not received their salvation. ஆனால் இன்னும் அவர்கள் தங்களுடைய ரட்சிப்பை பெறவில்லை. అయినప్పటికీ వారు ఇంకనూ తమ రక్షణను పొందలేదు. This salvation is through Messiah whom they are were pierced. அன்றைக்கு அவர்கள் ஈட்டினால் குத்தினார்களே அந்த மேசியாவினிடத்திலிருந்து தான் இந்த ரட்சிப்பு அவர்களுக்கு வர வேண்டும். ఈ రక్షణ అనేది వారికి ఎవరినైతే ఈటుతో పొడుచున్నారో ఆయన మూలముగానే వారికి రావాల్సి ఉన్నది. Therefore in the book of Zechariah we read, ஆனபடினால் சகரியாவின் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது జకరియా గ్రంథములో చదువుతున్నాము, they shall look to whom they pierced. அவர்கள் யாரை குத்தினார்களோ அவரை காண்பார்கள். వారు ఎవరినైతే పొడిచి ఉన్నారో ఆయననే చూచుదురు. Can you take that book? Yes. அந்த வசனம் எடுங்க. 13th chapter verse 10. 12th chapter verse 10. 12ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம். They shall look upon me whom they have pierced. அவர்கள் குத்தினதான என்னை பார்ப்பார்கள். వారు పొడిచినటువంటి నన్నే తేరి చూచెదరు. So like the Israel will be saved or receive everlasting salvation. அந்த விதமாக தான் இஸ்ரவேலானது தன்னுடைய நித்திய ரட்சிப்பை பெறும். ఈ విధముగానే ఇశ్రాయేలు
నిత్య రక్షణను పొందగలదు. For that also they should look whom they pierced. அதற்காகவும் கூட அவர்கள் யாரை குத்தினார்களோ அவர்களை அவர்கள் நோக்கி பார்க்க வேண்டும். దాని కొరకై వారు ఎవరినైతే పొడిచి ఉన్నారో ఆయననే చూడవలెను. Every sinner is piercing Jesus Christ. ஒவ்வொரு பாவியும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஈட்டியினால் குத்துகிறான். ప్రతి పాపి యేసు క్రీస్తును ఈటతో పొడుస్తున్నారు. Already he has pierced to save you, but if you continue in your sins, again you are piercing Jesus Christ. ஒருமுறை உன்னை ரட்சிக்கும்படியாகவே ஏற்கனவே அவர் ஈட்டினால் குத்தப்பட்டார். ஆனால் நீ இப்பொழுது தொடர்ந்து பாவம் செய்து கொண்டிருப்பாய் என்றால் நீ அவரை தொடர்ந்து குத்திக் கொண்டே இருக்கிறாய். ముందుగానే మీ యొక్క పాపములు మిమ్మల్ని రక్షించుటకై ఆయన ఈటతో పొడవబడి ఉన్నాడు. మీరిప్పుడు పాపములు చేస్తున్నప్పుడు ఆయనను తిరిగి పొడుచువారుగా కనబడుదురు. This prophecy is not yet fulfilled, that will fulfill the end of the tribulation period. இந்த தீர்க்க தரிசனம் இன்னும் நிறைவேறவில்லை. ஆனால் உபத்திரவ காலத்தின் கடைசியிலே இந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும். ఈ ప్రవచనం ఇంకనూ నెరవేర్చబడలేదు. ఉపద్రవ కాలం యొక్క చివరి భాగంలో అది నెరవేర్చబడను. Next prophecy is in this chapter 60 is about Jesus Christ. அடுத்த தீர்க்க தரிசனம் ஆறாவது தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனம். తరువాత ఆరవ ప్రవచనము యేసు క్రీస్తును గుర్చినది. So one point I want to show is the 23rd verse says, every knee shall bow and every tongue shall swear. ஒரு குறிப்பை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். 23ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். முழங்கால் யாவும் அவருக்கு முன்பாக முழங்கும், நாவு யாவும் அவரை முன்னிட்டு ஆணையிடும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 23వ వాక్యములో ప్రతి మోకాలు వంగననియు ప్రతి నాలుకయు నా తోటిని ప్రమాణం చేయనని వ్రాయబడి ఉన్నది. St. Paul says the same words in Philippians 2nd chapter. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அதே வசனத்தை எடுத்து சொல்கிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ 2:10లో చెప్పుచున్నాడు, at the name of Jesus every knee should bow. அவர் சொன்ன இயேசுவின் நாமத்திலே வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும் என்று சொல்கிறார். యేసు యొక్క నామమందు ప్రతి మోకాలు వంగవలెను. This is the one of the prophecy about Jesus Christ. இது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான தீர்க்க தரிசனங்களில் ஒன்று. ఇది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించిన ప్రవచనములో ఒకటి. Heaven on earth or under the earth all will bow before Jesus Christ. வானத்தில் இருக்கிறவர்களும் பூமியில் இருக்கிறவர்களும் பூமியின் கீழ் இருக்கிறவர்களும் அவர்கள் இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிடத்தான் வேண்டும். ఆకాశమందున్న వారు భూమి మీదను భూమి క్రింద ఉన్న ప్రతి వారి యొక్క మోకాలు యేసు ఎదుట వంగవలెను. So even you want a sinner want to go to heaven before go to hell, before that he should come before the white throne judgment of Jesus Christ. ஒரு பாவி நரகத்துக்கு போவதற்கு முன்னதாகவும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெள்ளை சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நியாய தீர்க்கப்படும்படியாய் அவன் வர வேண்டும். ఒక పాపి నరకానికి వెళ్ళటకు ముందుగా కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ఆ ధవళ సింహాసనం ఎదుట వచ్చి నిలబడవలెను. So therefore now you come to the feet of Jesus Christ that you may also can become worthy to be with Jesus on his same throne. இயேசுவோடு கூட அவருடைய அதே சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்படியாய் தகுதியுள்ளவர்களாய் மாறும்படியாய் இப்பொழுதே அவர் முன்பாக வந்து நீங்கள் முழங்கால் இட வேண்டும். యేసు ప్రభు ఎదుట మీరు నిల్చుటకు పాత్రలుగా మారుట నిమిత్తమై ఇప్పుడే ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళు ఉండండి. So the seventh prophecy is the salvation of whole world. ஏழாவது தீர்க்க தரிசனம் முழு உலகத்தின் ரட்சிப்பு. ఏడవ ప్రవచనము సర్వ లోకము యొక్క రక్షణ. That is the first verse. Look unto me and be saved all the ends of the earth. பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்களே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று 22ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசித்தோம். భూదిగంతముల నివాసులారా నా వైపు చూసి రక్షణ పొందుడి అని 22వ వాక్యంలో That is the salvation for whole ends of the earth, or four corners of the earth. அதுதான் பூமியில் எல்லை எங்கும் உள்ளவர்கள் பூமியின் 4 மூலைகளிலும் இருக்கிறவர்களுக்குரிய ரட்சிப்பு. భూమి యొక్క నలుభాగములో ఉన్న వారికి చెందిన రక్షణ ఇది. From first century onwards till now this salvation is going on among the people. முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஜனங்களின் மத்தியிலே இந்த ரட்சிப்பின் வேலை நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. మొదటి శతాబ్దం నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ రక్షణ క్రియ జనుల మధ్య జరుగుతున్నది. This is this fulfillment for about 2000 years until Jesus Christ comes. இது 2000 வருஷம் வரைக்கும் அல்லது நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து
தோன்றும் வரைக்கும் நிறைவேற வேண்டிய தீர்க்க தரிசனம். ఇది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగు వరకు జరగవలసినటువంటి ప్రవచనం. He is a just and a savior, there is none else beside me. அவர் நீதியும் இரட்சகருமாயிருக்கிறார், என்னை அல்லாமல் வேறு தேவன் இல்லை, என்னை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை என்று சொல்கிறார். ఆయన నీతిపరుడు, రక్షించునట్టు దేవుడు, నేను తప్ప మరి ఎవరునూ దేవుడు లేడని చెప్పుచున్నాడు. There is none else beside me. The same phrase, or I am the same God, we can see 9 times in the same chapter. என்னை தவிர வேறு ஒருவரும் இல்லை, நானே தேவன் என்னக்கூடியதை இந்த அதிகாரத்தில் 9 முறை நாம் காண முடியும். నేను తప్ప మరి ఏ దేవుడు లేడనే ఆ పదములో ఇదే అధ్యాయంలో 9 సార్లు రాయబడి ఉన్నది. Therefore, here is, you have not yet saved or received His great salvation. There is none else than Jesus Christ who died on the cross for your sake. என்னை கேட்கிறவர்களே, நீங்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தால் உங்களுக்காக சிலுவையில் மரித்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர்த்து வேற யாரும் உங்களை ரட்சிக்க இல்லை. నన్ను వినుచున్న దేవుని బిడ్డలారా, మీరు ఇంకనూ రక్షణ పొందనటువంటి వారుగా ఉంటే మిమ్మల్ని రక్షించుటకు కల్వారి శిలువలో ప్రాణం పెట్టిన యేసుక్రీస్తు తప్ప మరి ఎవరునూ లేరు. Therefore, the first word, look, is for all the mankind of this world. நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த வசனமானது, வார்த்தையானது முழு மனித வர்க்கத்துக்கு உரிய வார்த்தை. చూడండి అని చెప్పబడిన మొట్టమొదటి వాక్యము లోకములో ఉన్న సమస్త జనులకు చెందినది. Those who are living in sin, for them God says, look unto me. பாவத்தில் ஜீவிக்கிறவர்களை பார்த்து என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார். పాపములో జీవించున్న వారిని నన్ను చూడమని దేవుడు సెలవిస్తున్నారు. At the same time, I want to show that God also looking into this world. அதே சமயத்தில் தேவனும் கூட இந்த உலகத்தை நோக்கி பார்க்கிறார் என்று உங்களுக்கு நான் காண்பிக்க అదే விரும்புகிறேன். సమయంలో దేవుడు కూడా ఈ భూమిని తేరి చూస్తున్నాడనే వాక్యం చెప్పుతున్నాడు. In the book of Genesis chapter 6, ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் ఆది కాండము 6వ అధ్యాయము verse 12. 12ஆம் வசனம். 12వ వాక్యము. God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. தேவன் பூமியை பார்த்தார், இதோ அது சீர்கேடாய் இருந்தது. For all flesh corrupted his way upon the earth. மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்களுடைய வழியை கெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். జనులందరూ భూమి మీద ఉన్న వారందరూ తమ మార్గములను జీవితమును చెరుపుకొనుచూ ఉండేది. Here we see that God looked upon the earth. இங்கே தேவன் பூமியை பார்த்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். ఈ వాక్యములో దేవుడు భూమిని చూచెను అని చదువుతున్నాం. Our God is not a dead God, he is a living God. நம்முடைய தேவன் மரித்த தேவன் அல்ல, அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். మన దేవుడు చనిపోయిన దేవుడు కాదు, సజీవుడై ఉన్నాడు. He has eyes and ears to hear, to see. அவர் நம்மை பார்க்க கண்களும் நம்மை கேட்க காதுகளும் உண்டு. ఆయనకు మనల్ని చూచుట కన్నులున్నవి, వినుటకు చెవులున్నవి. Therefore he is a living God. ஆனபடியால் அவர் ஜீவனுள்ள தேவன். కాబట్టి ఆయన జీవము కలిగిన Now దేవుడు. see, the living God is looking upon the earth. இப்பொழுது ஜீவனுள்ள தேவன் பூமியை பார்க்கிறார். జీవము కలిగిన దేవుడు భూమిని చూచాడు. It was the time of Noah's time. இது நோவாவின் காலமா இருந்தது. అది నోవాహు యొక్క కాలము. But Jesus said, when the Son of Man will come, so also will take place as the Noah's day. மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் போது நோவாவின் நாட்கள் எப்படி இருந்ததோ அப்படியே காரியங்கள் நடக்கும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார். మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు నోవాహు దినముల్లో ఏమి సంభవించినో అదే కార్యము జరుగునని ప్రభువు చెప్పారు. So the God who looked on the days of Noah is looking now in the world how people are living in this world. அன்று நோவாவின் காலத்தில் பூமியை பார்த்ததான தேவன் இன்றைக்கு ஜனங்கள் பூமியில் எப்படி ஜீவிக்கிறார்கள் என்று அவர் பூமியை பார்த்து ఆ கொண்டிருக்கிறார். కాలములో నోవాహు దినముల్లో భూమిని తేరి చూసిన దేవుడు ఇప్పుడు ప్రజలు ఏ విధముగా జీవిస్తున్నారో దానిని చూస్తూ ఉన్నాడు. So you can hide your sins others, but you cannot hide your sins before God, because he is looking. உங்களுடைய பாவங்களை மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் மறைக்கலாம், ஆனால் உங்களை தேவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறபடினால் அவருக்கு ஒரு காலமும் உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் மறைக்கவே முடியாது. మీ పాపములను ఇతరులకు మరుగు చేయవచ్చును, అయితే దేవుని యొక్క దృష్టికి వాటిని మరుగు చేయలేరు. God looking upon the earth and see the whole world is corrupted. பூமியை அவர் பார்த்தபோது இதோ அது சீர்கெட்டதா இருக்கிறதா அவர் பார்க்கிறார். భూమిని ఆయన తేరి చూడగా అది
క్రమహీనమైనదిగా కనబడెను. All flesh corrupted his ways. மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழிகளை கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். సర్వ శరీరులు తమ యొక్క మార్గములను చెడుపుకొనుచు ఉండెను. Now what is the chorus we can see in the world from whole walks of life? Corruption, corruption, corruption. இன்று பூமியிலே சாதாரணமாய் நீங்கள் கேட்கிறதான பல்லவி என்ன? சீர்கேடு, ஊழல், ஊழல், சீர்கேடு என்று நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். సాధారణముగా లోకములో మనం వినే పదం ఏమనగా చెరుపుబడుట అనే ఈ పదాన్నే మనం వింటూ ఉన్నాం. This corruption also even started in the angelic period. இந்த சீர்கேடு அல்லது ஊழல் దూతరుடைய కాలத்திலும் ఆరంభించదు. ఈ క్రమహీనత చెరుపుబట్టు అనేది దూతల కాలంలోనే ప్రారంభమైంది. That's why the Satan entered in the corrupted Satan entered in the Garden of Eden and corrupted the mind of Eve. ஆனபடியால் தான் இந்த சீர்கேடான பிசாசு ஏதேன் தோட்டத்திலே பிரவேசித்து ஏவாளுடைய மனதை கெடுத்து போட்டான். సాతానుడు ఏదేను తోటలో హవ్వ యొక్క మనసును వాడు చెరిపి ఉన్నాడు. St. Paul fear that Satan may be beguiled your mind also, may corrupt your mind from the simplicity and sincerity of Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியதான உனக்கு இருக்கிறதான அந்த உண்மையிலிருந்து இந்த சாத்தான் உன்னை எப்படி வஞ்சித்து போடுவானோ என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பயப்படுவதாக வைராக்கியம் கொண்டு அவர் சொல்லுகிறார். అపోస్తలుడైన పౌలు భయముతో వ్రాసిందేమనగా సాతానుడు కుయుక్తితో క్రీస్తు యొక్క సరళత నుండి మీ యొక్క మనసులను చెరుపునేమో అని భయముతో రాశాడు. Children of God, take care of your mind that the devil may not corrupt your mind and you be left behind when Christ comes. பிசாசானவன் உங்களுடைய மனதை கெடுத்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது நீங்கள் கைவிடப்படாதபடிக்கு நீங்கள் உங்களுடைய மனதை அரை கட்டி காத்துக் கொள்ளுங்கள். ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, సాతానుడు మీ యొక్క మనసును చెరిపి ప్రభువు రాకడ దినములో చేయి విడిపింపు చేయకుండానట్లు మనసులను కాపాడుకొనండి. What the psalmist says about looking, பார்ப்பதை குறித்து, நோக்கி பார்ப்பதை குறித்து சங்கீதக்காரன் என்ன சொல்கிறார்? తేరు చూచుటను గురించి కీర్తనకర్త ఏం in చెప్తున్నాడు? 40 Psalms verse 2 also psalmist says God is looking upon the earth. சங்கீதம் 40:2 நாம் வாசிக்கும் போது தேவன் இந்த பூமியை நோக்கி பார்க்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். 40వ కీర్తన 2వ వాక్యములో దేవుడు చూస్తున్నాడని కీర్తనకర్త The Lord looked down from heaven upon the children of men. மனித புத்திரனை வானத்திலிருந்து தேவன் நோக்கி பார்த்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఆకాశము నుండి దేవుడు మనుషులను చూస్తున్నాడు. See if there were any that did understand and seek God. அறிவுள்ளவனும் தேவனை நாடுகிறவனும் யாராவது இருப்பானா என்று அவர் நோக்கி பார்க்கிறார். గ్రహింపు కలిగి దేవుణ్ణి వెదకువారు ఉన్నారా అని ఆయన చూస్తున్నాడు. So and they are all gone aside, they are all together become filthy, there is none that doeth good, no not one. அவர்கள் எல்லாரும் வழி தப்பி அசுத்தமாய் போய் நன்மை செய்கிற ஒருவனும் இல்லை என்று நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். అందరూ దారి తప్పిపోయినారు, మేలు చేయవారు లేరు, అందరూ అపవిత్రులుగా మారినట్లుగా వ్రాయబడి ఉన్నది. Here we see God looked down to the earth. இங்கே தேவன் பூமியை நோக்கி பார்த்ததாக நாம் பார்க்கிறோம். ఈ వాక్యములో దేవుడు భూమిని తేరి చూసినట్లుగా వ్రాయబడి He ఉంది. is looking down, and is there anything seeking him? யாராவது தன்னை தேடுகிறார்களா என்று அவர் நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ఎవరైనా తన్ను వెదుకుదురా అని ఆయన చూస్తున్నాడు. If you are here, come to seek the Lord, surely the Lord will reveal to you. தேவனை நீ தேடும்படியாக இங்கே வீற்றிருப்பாய் என்றால் உண்மையாகவே அந்த தேவன் தன்னை உனக்கு வெளிப்படுத்துவார். నీవు దేవుణ్ణి వెదుకుచున్న ఎడల నిశ్చయముగా ఆయన నీకు బయలుపడను. So why you should seek the Lord? எதற்காக நீங்கள் தேவனை தேட வேண்டும்? దేని కొరకు మీరు దేవుణ్ణి వెతకాలి? There are various points to seek the Lord. தேவனை தேட பல குறிப்புகள் உண்டு. దేవుణ్ణి వెతకటానికి పలు అంశాలు ఉన్నాయి. Zephaniah says the 2nd chapter 3rd verse. செப்பனியா 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே சொல்லும்போது జెఫన్యా 2:3 వాక్యములో Seek the Lord, all ye meek of the earth. தேசத்தில் உள்ள எல்லா சிறுமியானவர்களே கர்த்தரை தேடுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார். దేశములో సాత్వికులైన వారులారా యెహోవాను వెతుకుడి. Seek righteousness, seek meekness. நீதியை தேடுங்கள், சாந்தத்தை தேடுங்கள். నీతిని వెతకండి, సాత్వికాన్ని వెతకండి. It may be ye shall be hidden in the day of the Lord's anger. அப்பொழுது ஒருவேளை கர்த்தருடைய கோபத்தின் நாளிலே மறைக்கப்படுவீர்கள். అప్పుడు
మీరు దేవుని యొక్క కోపాగ్ని దినమందు ఉగ్ర దినమందు కాపాడబడవచ్చు. Why we want to seek the Lord? நாம் ஏன் தேவனை தேட வேண்டும்? మనం ఎందుకు దేవుణ్ణి వెతకాలి? One point to escape from the wrath of God or the anger of the Lord. ஒரு குறிப்பு, அந்த தேவனுடைய கோபாக்கினை, தேவனுடைய கோபத்திலிருந்து நாம் தப்புவோம். దేవుని యొక్క కోపము ఉగ్రతలో నుండి కాపాడబడుటకు. Zephaniah says about the wrath, anger of God. தேவனுடைய கோபத்தின் நாளை குறித்து செப்பனியா சொல்லுகிறார். దేవుని యొక్క ఉగ్రత దినమును గురించి జెఫన్యా చెప్పాడు. That he says about the great day of judgment. நியாய தீர்ப்பின் அந்த பெரிய நாளை குறித்து அவர் சொல்லுகிறார். న్యాయ తీర్పు యొక్క మహా దినమును గురించి వ్రాసి ఉన్నాడు. That day is a day of wrath. அந்த நாள் கோபத்தின் நாளா இருக்கும். ఆ దినము మహా ఉగ్రత దినము. Your wrath or anger is not just like you get angry and wrath. This is the judgment of God. இந்த கோபமோ இந்த உக்கிரமோ நீங்களோ நானோ கோபப்படுவது போல அல்ல. இது தேவனுடைய உக்கிர கோபம், நியாய தீர்ப்பு. ఇది మీరు నేను కోపపడిన విధముగా కాదు, దేవుని యొక్క ఉగ్రత అంటే న్యాయ తీర్పును గురించి చెప్పుతున్నది. Great day of judgment is coming upon whole world. முழு உலகத்தின் மேலும் நியாய தீர்ப்பின் பெரிய நாள் வர காத்து கொண்டிருக்கிறது. సర్వలోకం మీద దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు దినం రాబోతున్నది. Gospel has two sides. One is declare the wrath of God. One is declare the blessings of God. சுவிசேஷத்துக்கு ரெண்டு பாகங்கள் உண்டு. ஒன்று தேவனுடைய கோபாக்கினை குறித்து பேசும், மற்றொன்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து பேசும். సువార్తలో రెండు అంశములు ఉన్నవి. ఒకటి దేవుని యొక్క న్యాయ విధిని గురించి, మరి ఒకటి దేవుని ఆశీర్వాదముల గురించినది. Therefore, when we preach, we take and show the two side of gospel. ஆனபடியால்தான் நாங்கள் பிரசங்கிக்கும் போது இந்த சுவிசேஷத்தின் ரெண்டு பக்கங்களையும் உங்கள் முன்பாக வைக்கிறோம். కాబట్టి మేము ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు సువార్త యొక్క రెండు అంశములను బయలుపరుస్తున్నాం. God sent two angels to Lord to preach the judgment as well as the deliverance. நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் விடுதலை குறித்தும் பிரசங்கிக்கும்படியாக லோத்தினிடத்தில் தேவன் ரெண்டு தூதர்களை அனுப்பினார். న్యాయ తీర్పును గురించి విడుదల గురించి తెలియజేయటకు దేవుడు ఇద్దరు దేవదూతలను లోతు యొద్దకు పంపెను. So that two angels shows the two sides of the gospel. அந்த ரெண்டு தூதர்கள் சுவிசேஷத்தின் ரெண்டு பக்கங்களை காட்டும். ఆ రెండు దేవదూతలు సువార్త యొక్క రెండు అంశములను బయలుపరుస్తున్నవి. They said the judgments of Sodom. சோதோமின் நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவர்கள் பேசினார்கள். సోదోము యొక్క న్యాయ తీర్పును గురించి At the చెప్పారు. same time they said to Lord to escape from that city for the sake of his own life. தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை தப்பும்படியாக நீ அந்த இடத்திலிருந்து எப்படி தப்ப வேண்டும் என்று அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ఆ యొక్క దేశం యొక్క నాశనములో నుండి తప్పించుకొనుటకు గాను మార్గమును తెలిపి ఉన్నారు. So see, so also the gospel revealed two sides. One, the judgment which is going to come upon this world, even eternal judgment. ஆனபடியால் சுவிசேஷமானது ரெண்டு பக்கங்களுடையது. இந்த உலகத்தின் மேல் நித்திய நியாய தீர்ப்பு வருகிறது என்றும் இது பறைசாற்றுகிறது. కాబట్టి సువార్తలో రెండు అంశములు ఉన్నవి. ఒకటి ఈ లోకమునకు నాశనత రాబోతున్నదని That తెలియజేస్తున్నారు. was the message of Jesus Christ while he was on the earth also. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் இருக்கும்போதும் அவருடைய தூது இப்படிதான் இருந்தது. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకం మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క వర్తమానము ఇదే He ఉండెను. preached about the gospel of kingdom, at the same time he preached about judgment. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்துதான சுவிசேஷத்தை அவர் பிரசங்கித்தார். அதே சமயத்தில் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் அவர் பிரசங்கித்தார். ఆయన దేవుని రాజ్యపు సువార్తను ప్రకటించెను. అదే సమయంలో దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పును గురించి కూడా చెప్పి Jesus ఉన్నాడు. many times said they shall cast into the eternal hellfire or outer darkness. நீங்கள் புறமான இருளிலே நித்திய அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவீர்கள் என்று எத்தனையோ முறை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு பிரசங்கித்திருக்கிறார். పలుసార్లు యేసుక్రీస్తు ప్రసంగించినది ఏమనగా బాహ్యపు చీకటిలో నరకాగ్నిలో పడవేయబడుదురు అని. This we preach or he preached because of his love that you must not perish eternally. நித்தியமாக நீங்கள் அழிந்து போக கூடாது என்று அந்த எண்ணம் கொண்டுதான் அன்று அவர் அப்படி பிரசங்கித்தார். నిత్య కాలము మీరు అక్కడ నశించుతూ ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతోనే ఆయన ప్రేమతో దాన్ని ప్రసంగించి At ఉన్నారు. the same time he revealed the blessedness of the blessings of gospel. அதே சமயத்தில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் அம்சங்களையும் அவர் எடுத்து பிரசங்கித்து అదే வந்தார். సమయంలో దేవుని సువార్త యొక్క ఆశీర్వాదములను చెప్పి ఉన్నాడు. So do you want to go through the tribulation or judgment, or do you want to escape from the judgment? உபத்திரவ காலத்துக்கு கூடாக போக விரும்புகிறீர்களோ
நியாய தீர்ப்பு கூடாக போக விரும்புகிறீர்களோ அல்லது அவைகளிலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற விரும்புகிறீர்களோ? ఉపద్రవము న్యాయ తీర్పుల మూలముగా వెళ్ళగోరుచున్నారా లేక వాటిలో నుండి విడుదలను పొందవాలని కోరుచున్నారా? What God when looked he saw all flesh corrupted, all filthy before God. தேவன் பூமியை பார்த்தபோது மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்துக் கொண்டிருப்பதாக அவர் கண்டார். దేవుడు లోకం భూమిని చూసినప్పుడు సర్వ శరీరులు తమ యొక్క మార్గములను చెరుపుకొనిన వారుగా కనబడిరి. All filthy all became defiled. எல்லாம் அசுத்தமாய் கெட்டு போயிருந்தது. అందరూ అపవిత్రులుగా చెడిపోయి ఉండిరి. So the word of God says inhabitants of the earth is defiled. இந்த பூமியின் குடியில் இருக்கிறவர்கள் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது. భూమి యొక్క వాసులందరూ వారు అపవిత్రులైరి అని వాక్యములో వ్రాయబడి ఉన్నది. Isaiah 24 chapter says the inhabitants of the world is defiled or become filthy. ஏசாயா 28ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது பூமியில் வாசம் பண்ணுகிறவர்கள் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள், அசுத்தராய் இருக்கிறார்கள் என்று வாசிக்கிறோம். యెషయా 28వ అధ్యాయములో భూవాసులందరూ అపవిత్రులైరి అని చదువుతున్నాం. The earth also is defiled under the inhabitants thereof. பூமியும் அதில் வாசம் பண்ணுகிறவர்களும் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள். భూమియు దాని యొక్క నివాసులందరూ అపవిత్రులైరి. So the three groups we can see according to the word of God who are defiled. ஆனபடியால் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவர்களை குறித்து நாம் 3 கூட்டத்தாரை வேதாகமத்திலே வாசிக்கிறோம். దేవుని వాక్యములో 3 గుంపుల వారు అపవిత్రులుగా ఉన్నారని చదువుతున్నాం. All nations are defiled before God. தேவனுக்கு முன்பாக சகல ஜாதிகளும் தேசங்களும் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறது. దేవుని ఎదుట సర్వ జనులు అపవిత్రులై ఉన్నారు. Israel is defiled according to the word of God. வேதவசனத்துக்கு ஒத்ததாக இஸ்ரவேலர் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறார்கள். దేవుని వాక్యానుసారముగా ఇశ్రాయేలీలు అపవిత్రులైరి. A fallen church is a defiled church. விழுந்து போனதான சபை தீட்டுப்பட்டதான சபை. పడిపోయిన సంఘము అపవిత్రమైన సంఘమై ఉన్నది. A defiled church cannot enter in New Jerusalem. தீட்டுப்பட்டதான சபை புதிய எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்கவே முடியாது. అపవిత్రమైన సంఘము నూతన యెరూషలేములో Dear ప్రవేశించలేదు. children of God, even Pentecostal people, keep your life undefiled. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, பெந்தேகோஸ்தே ஜனங்களே, உங்களுடைய ஜீவித்தை தீட்டுப்படாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். దేవుని బిడ్డలారా, పెంతెకొస్తు జనులారా, మీ జీవితమును అపవిత్రపరచుకొనకుండా కాపాడుకొనండి. Therefore St. Paul says, put away all filthiness of your mind and flesh and perfect holiness in the fear of God. மனதிலும் மாம்சத்திலும் இருக்கிறதான அசுசியை அகற்றிவிட்டு தேவ பயத்தோடு நாம் பரிசுத்தத்தில் முன்னேற கடவோம் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். మన ఆత్మయందును శరీరమందున్న కల్మషములో నుండి విడుదల పరచబడి దైవ భయములో మన పరిశుద్ధతను సంపూర్ణపరచుకొనవలని పౌలు కొరింథీయులకు రాసి ఉన్నాడు. When Jesus says, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது యేసు ప్రభు చెప్పారు, each individual person is a defiled person. ஒவ்வொரு தனி ஆளும் தீட்டுப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார். ప్రతి వ్యక్తిగతమైన వ్యక్తి అపవిత్రమై ఉన్నాడు. Each individual is filthy before God when he looked there. ஒவ்வொரு மனிதனையும் தேவன் நோக்கி பார்த்தபோது அவன் அசுத்தனாய், தனி மனிதன் அசுத்தனாய் காணப்படுகிறான் என்று சொல்கிறார். ప్రతి మనుషుని దేవుడు చూసినప్పుడు అపవిత్రుడుగానే కనబడి ఉన్నాడు. By his moral life or his religion or his good works, he want to show that he is an undefiled person. தன்னுடைய சன்மார்க்க ஜீவித்தினாலும் தன்னுடைய மதத்தினாலும் தன்னுடைய சில நன்மை செய்கிறதன் மூலமாக தான் நல்ல மனிதன் என்று வெளியே காட்ட விரும்புகிறான். తన యొక్క మంచి క్రియల వలన స్వభావాల వలన తాను చాలా మంచి వ్యక్తిగా బయలుపరచుకోరుచున్నారు. So to them Jesus says, you are defiled. அவர்களை பார்த்து இயேசு சொல்கிறார், நீங்கள் தீட்டுப்பட்டவர்கள் என்று சொல்கிறார். వారిని చూసి యేసు చెప్పారు, మీరు అపవిత్రులు అని. Therefore in the Mark 7 chapter verse 21 onward Jesus said, மார்க் 7:21 இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது, మార్కు 7:21 నుండి ప్రభువు యేసు చెప్పారు, out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication and murders. 7:21 நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம், எப்படியெனில் மனுஷனுடைய இருதயத்துக்குள்ளிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபசாரங்களும் வேசித்தனங்களும் எல்லாம் புறப்பட்டு வருகிறது. మనుషుని యొక్క హృదయములో నుండి దురాలోచనలు, జారత్వము, దొంగతనం బయటపడదు. Covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness and evil eye, blasphemies, pride, foolishness. கொலை பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும்
கபடும் காமவிகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷணமும் பெருமையும் மதிகேடும் புறப்பட்டு வரும். నరహత్యలు వ్యభిచారములు లోభములు చెడుతనమును కృత్రిమమును కామ వికారమును దేవదూషణయు All అహంభావము these evil things come from within and defile the man. பொல்லாங்கானவைகளாகிய இவையெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று ఇవన్నీ வாசிக்கிறோம். మనుషుని యొక్క హృదయములో నుండి బయటకు వెళ్ళి మనిషిని అపవిత్రపరుచున్నవి. Mind is defiled, soul is defiled, body is defiled. உள்ளம் தீட்டுப்படுகிறது, ஆத்மா தீட்டுப்படுகிறது, சரீரமும் தீட்டுப்பட்டு விடுகிறது. మనస్సు హృదయము శరీరము అపవిత్రపరచబడుచున్నవి. How can a defiled man become a clean man? ஒரு தீட்டுள்ள மனுஷன் எப்படி சுத்தமான மனுஷனாக மாற முடியும்? అపవిత్రమైన మనుషుడు ఏ విధముగా పవిత్రుడవగలడు? You are loving your God or loving your religion or denomination, but you are living in sin, you are a defiled person. நீ உன் தேவனை நேசிக்கலாம், உன் சபையை நேசிக்கலாம், மற்ற அநேக காரியங்களை நேசிக்கலாம், ஆனால் நீ பாவத்தை நேசித்தால் நீ தீட்டுப்பட்டவன். నీవు దేవుని సంఘాన్ని ప్రేమించవచ్చు, మతాన్ని ప్రేమించవచ్చు, అయితే పాపమును ప్రేమించువాడుగా ఉంటే అపవిత్రుడవే. What is the real love? உண்மையான தேவ அன்பு என்ன? నిజమైన దేవుని ప్రేమ The psalmist ఏంటి? says, he who love God hate evil. சங்கீதக்காரன் சொல்லும்போது தேவனை நேசிக்கிறவன் அவன் பொல்லாங்கை வெறுக்கிறான் என்று சொல்கிறார். కీర్తనకర్త చెప్పుచున్నాడు, దేవుణ్ణి ప్రేమించువాడు దుష్టత్వమును ద్వేషించును. If you really love God, you cannot continue in sin. Even small things you hate yourself from your life and preserve holiness. உண்மையாகவே நீ தேவனை நேசிப்பாய் என்றால் நீ பாவத்தை வெறுப்பாய், சிறு சிறு காரியங்களையும் கூட நீ அகற்றிவிட்டு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய பிரயாசப்படுவாய். నిజముగా మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమించువారైతే పాపమును ద్వేషించు, చిన్న చిన్న కార్యములైనట్ను దూరపరిచి పవిత్రులుగా జీవించుదురు. Now if you want deliverance from sinful life, the crucified Christ says, look unto me. பாவ ஜீவியத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்றால் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்னை நோக்கி பாருங்கள் என்று சொல்கிறார். పాప జీవితములో నుండి మీరు విడుదల పొందవాలంటే శిలువ వేయబడిన యేసు చెప్పుచున్నాడు, నన్ను చూడండి అని. These prophetical words, as we heard the first day, so that is a voice from Calvary. முதல் நாளிலே நீங்கள் கேட்டதான இந்த தீர்க்க தரிசன வசனமானது, சத்தமானது கல்வாரியில் துணிக்கப்பட்டதான சத்தம். మొదటి దినమందు మీరు వినిన విధముగా ఈ యొక్క స్వరము కల్వారిలో నుండి ధ్వనించినటువంటిది. Look unto me and be saved. என்னை நோக்கி பாருங்கள், அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். నన్ను చూచి రక్షణ పొందండి. Dear brother and sister, the door of salvation is going to be closed very soon. சகோதரனே சகோதரியே, ரட்சிப்பின் வாசல் அதிக சீக்கிரத்தில் அடைக்கப்பட போகிறது. సహోదరుడా సహోదరి, రక్షణ ద్వారము అతి త్వరలో మూయబడబోతున్నది. This time of grace calls you to look unto Jesus and be saved. இந்த சமயத்தில், இந்த கிருபையின் காலத்திலே என்னை நோக்கி பார், இயேசுவை நோக்கி பார், நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் என்னக்கூடிய சத்தம் உன் காதில் துணிக்கிறது. ఈ కృపా కాలములో యేసుని తేరు చూడము, నీకు రక్షణ కలుగును అనే స్వరము నీకు వినబడుచున్నది. But when this door of grace will close, then the people will look unto mountains and rocks and cry, fall upon me, hide me from the wrath of the Lamb of God. இந்த ரட்சிப்பின் வாசல் அடைக்கப்படும் போது ஜனங்கள் ஓடி போய் மலைகளை பார்த்து, குன்றுகளை பார்த்து, தேவ கோபாக்கினையிலிருந்து நாங்கள் விடுதலை அடையும்படியாக எங்கள் மேல் விழுங்கள், எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கதறுவார்கள். రక్షణ ద్వారము మూయబడిన తరువాత జనులు పర్వతములు ఎత్తుకును, రాతి బండ్లు ఎత్తుకొని గొర్రె పిల్ల యొక్క ఉగ్రతలో నుండి తప్పించబట్టకై మమ్మలను కప్పండి, మా మీద పడండి అని విలాపించుచున్నారు. The wrath of the Lamb of God is come. தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கோபம் வந்தது. దేవుని గొర్రె పిల్ల యొక్క ఉగ్రత That is the వచ్చినది. time of tribulation. அதுதான் உபத்திரவ காலம். అదే ఉపద్రవ కాలం అనేది. So at that time, ஓ குன்றுகளே, எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று రాతి கதறுவார்கள். బండలారా మమ్మలను మరుగు చేయమంటారు. mountains hide us. மலைகளே, எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்பார்கள். పర్వతములారా మమ్మలను కప్పమని Wrath is అంటున్నారు. come. கடுங்கோபம் வந்தது. ఉగ్రత వచ్చి So ఉన్నది. before you go into that experience, now you come to the rock which is broken on Calvary to hide yourself from your sinful life. அந்த கடுங்கோபத்தின் அன்றைக்கு மலை அன்றைக்கு நீ போவதற்கு முன்னதாக உனக்காக
சிலுவையிலே ஒரு பிளவுண்ட மலையை நீ காண்கிறாய். அந்த மலை அண்டைக்கு நீ வரும்படியாக உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். ఉపద్రవ కాలములో ఆ రాతి బండ్ల ఎత్తుకొల్టకు ముందుగా కల్వారి సిలువలో బ్రద్దలు చేయబడినటువంటి ఆ రాతి బండ అయిన యేసు యొద్దకు వచ్చి చేరండి. For your sake, the rock which is Christ is smitten on Calvary. உனக்காக கிறிஸ்துவாகிய அந்த கன்மலை கல்வாரியிலே அடிக்கப்பட்டது. మీ నిమిత్తమై క్రీస్తు అనే బండ కల్వారిలో బ్రద్దలు చేయబడింది. Oh, come to that mountain where the veil was removed. எங்கு அந்த திரையானது அகற்றப்பட்டதோ அந்த மலைக்கு நீங்கள் வருவீர்களாக. ఎక్కడైతే ముసుగు తీసివేయబడినదో ఆ పర్వతం ఎద్దుకు వచ్చి చేరండి. The book of Isaiah says that from this mountain I have removed the covering cast upon all nations. சகல ஜாதிகளின் மேலும் மூடி இருக்கிறதான இந்த திரையை நான் இந்த மலையிலிருந்து அகற்றுவேன் என்று ஏசாயாவிலே நாம் வாசிக்கிறோம். యెషయా గ్రంథములో సమస్త జనుల మీద ఉన్నటువంటి ఆ ముసుగు వేయబడిన పర్వతం మీద అది తొలగించబడినది. This mountain, the face of the covering cast over all people, and the veil that is spread over all nations. எல்லா ஜாதிகளின் மேலும் எல்லா ஜனங்களின் மேலும் மூடப்பட்டிருக்கிறதான இந்த திரையை நான் அகற்றி போடுவேன் மலையிலிருந்து என்று அவர் சொல்கிறார். సమస్త జనుల మీద మూయబడినటువంటి ఆ యొక్క ముసుగును ఈ పర్వతం యొద్ద నేను తీసివేయుదును. He shall swallow up death in victory. அவர் மரணத்தை ஜெயத்தினால் விழுங்குவார். ఆయన మరణమును జయము వలన మృంగుచున్నాడు. Swallow victory, he defeat the death. விழுங்குவதென்றால் அவர் மரணத்தை தோற்கடிப்பார். మృంగటం అంటే మరణమును జయించుచున్నాడు. On the mountain of Calvary, Jesus Christ, by his crucifixion, he removed the veil which was covered upon whole face of the nation. கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படும் போது சகல ஜாதிகளையும் மறைத்து கொண்டிருந்ததான திரையை கிழித்து போட்டார், அகற்றி விட்டார். కల్వారి సిలువలో సర్వలోకం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తెరను ముసుగును యేసు క్రీస్తు తీసివేసి ఉన్నాడు. On that mountain, by his death, he destroyed the power of death, which is Satan. அந்த மலையிலே அவருடைய மரணத்தின் மூலமாய் மரணத்தின் அதிகாரியாகிய பிசாசை தோற்கடித்து விட்டார். ఆ పర్వతం మీద ఆయన తన మరణం వలన మరణమునకు అధిపతి అయిన సాతానును లయపరచను. Therefore, now you come unto that rock or the mountain where he has smitten for you to take away your sins and your sickness. ஆனபடியால் உங்களுடைய பாவங்களையும் உங்களுடைய வியாதிகளையும் அகற்றும்படியாய் அந்த மலையின் மேலே சிலுவையிலே கன்மலையின் மேல் அடிக்கப்பட்டாரே புலவுண்டாரே அவர் அண்டைக்கு நீங்கள் இந்த வேளையிலே வாருங்கள். మీ యొక్క పాపములు మీ యొక్క వ్యాధుల్లో నుండి విడుదల పొందుటకై ఆ పర్వతం మీద బ్రద్దలు చేయబడినటువంటి ఆ బండ అయిన యేసు యొద్దకు రండి. If you reject this calling, if you reject to look upon this crucified Christ, then you have to call mountains and rocks to hide from the wrath of that same Lamb. இன்றைக்கு கொடுக்கிறதான இந்த அழைப்பை நீங்கள் மறுப்பீர்கள் என்றால், இந்த சத்தத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுப்பாமல் இருப்பீர்கள் என்றால், இந்த மலையை நீங்கள் இன்றைக்கு தள்ளுவீர்கள் என்றால் அன்றைக்கு அந்த மலையை பார்த்து எங்கள் மேல் விழுங்கள், எங்களை மறைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல வேண்டியதா ఈ இருக்கும். దినమందు ఇవ్వబడినటువంటి ఈ వర్తమానమును నిరాకరించితే, ఈ యొక్క పర్వతము నిరాకరించితే ఒక దినం వచ్చును రాతి బండ్ల ఎదుకును పర్వతముల ఎదుకెళ్ళి ఏడవలసి వచ్చును. Therefore, you see, behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world. இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி என்று நாம் அவரை குறித்து வாசிக்கிறோம். ఇదిగో సర్వలోకం యొక్క పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లని ఆయన గురించి If you వ్రాయబడింది. want to look and see that God, first that covering should be removed, which is sin and death. அந்த தேவனை நீ நோக்கி பார்ப்பாய் என்றால் பாவமும் மரணமாகிய இந்த மூடு திரை முதலாவது அகற்றப்பட வேண்டும். ఆ దేవుణ్ణి మీరు తేరి చూసినడలో పాపము మరణమనే ఈ యొక్క ముసుగనేది తొలగించబడవలెను. That is already removed by the death on the Jesus, by the crucifixion of Jesus Christ on Calvary. கல்வாரியிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையுண்டதன் மூலமாய் இந்த மூடு திரை ஏற்கனவே அகற்றப்பட்டாயிற்று. కల్వారిలో యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణ మూలముగా ఈ యొక్క ముసుగనేది తొలగించబడెను. Now you turn and look to that Calvary, look to that crucified Christ, it to be removed from that veil and covering and come to life. இப்பொழுது ஏற்கனவே அகற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆனபடியால் இயேசுவின் முகத்தை நீங்கள் நோக்கி பார்த்து திரும்பி அவரை நோக்கி பார்த்து ஜீவன் அடையுங்கள். మీరైతే ఆ యేసు క్రీస్తు యొక్క ముఖమును తేరి చూసి
జీవమును పొందండి. He calls you. அவர் உங்களை அழைக்கிறார். ఆయన మిమ్మల్ని He has పిలుస్తున్నాడు. removed that covering. அந்த மூடு திரையை அவர் அகற்றி ఆ விட்டார். ముసుగును ఆయన The covering తొలగించాడు. of sin and death. பாவமும் மரணமாகிய மூடு திரை. పాపము మరణమనే ముసుగును. So now you turn to him, you can be freed. இப்பொழுது அவர் பக்கமாக நீ திரும்பி பார்த்தால் இன்றைக்கே நீ விடுவிக்கப்படுவாய். మీరు ఆయన వైపుగా వస్తే మీరు ఆయన యొద్ద దాన్ని పొందగలరు. Look to that crucified Christ on Calvary and be saved. அந்த கல்வாரியும் அதிலே சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறவரை நோக்கி பார்த்து நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்களாக. కల్వారి శిలువను శిలువలో వేలాడబడుచున్న ఆయన తేరు చూసి రక్షణ పొందండి. See that lamb crucified on Calvary and shed his blood for your sake. கல்வாரியிலே அறையப்பட்டவர்களாக தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறதான அந்த ஆட்டுக்குட்டி உனக்காக ரத்தம் சிந்துவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். కల్వారి శిలువలో వేలాడబడుచున్న దేవుని గొర్రె పిల్ల రక్తమును కార్చుటను చూడండి. Whatever it may be your sin, there is a way to cleanse from that. That way is Jesus Christ or the blood of Jesus Christ. உன்னுடைய பாவம் எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாயிருந்தாலும் கூட இயேசுவின் ரத்தமானது சகலத்தையும் சுத்திகரிக்க வல்லமையுடையதா இருக்கிறது. మీ యొక్క పాపములు ఏవైనా సరే యేసు క్రీస్తు యొక్క రక్తము మిమ్మల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేయను. So blood of Jesus Christ, in that blood there is power to cleanse you from your sinful life. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமானது உன்னை பாவ ஜீவிதத்திலிருந்து சுத்திகரிக்க வல்லமையுடையதா இருக்கிறது. మిమ్మల్ని పాప జీవితములో నుండి శుద్ధీకరించుటకై యేసు క్రీస్తు రక్తమునకు శక్తి ఉన్నది. So there is power in the blood of Jesus to cleanse you, to transform your life like him. உன்னுடைய ஜீவித்தை சுத்தமாக்கவும் அந்த ஜீவித்தை தன்னை போல மாற்றவும் இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு. మీ జీవితమును శుద్ధీకరించి ఆయన వలె మార్చుటకు యేసు రక్తములో శక్తి ఉన్నది. The blood of Christ redeemed us from all sinful life. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எங்களை எங்களுடைய எல்லா பாவ ஜீவிதத்திலிருந்தும் விடுதலையாக்கினது. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రక్తము మమ్ములను సమస్త పాప జీవితములో నుండి విడుదల చేసి ఉన్నది. రక్తం దీను యేసు రక్తం, హల్లెలూయా జయ రక్తం, பாவ சாபம் யாவும் நீக்கி ஜீவன் தாரும் வல்ல ரத்தம். ரத்தம் தீரும் యేసు రక్తం, హల్లెలూయా జయ రక్తం, பாவசாபம் யாவும் நீக்கி ஜீவன் தாரும் வல்ல ரத்தம். ரத்தம் தீரும் యేసు ரக்தம், ஹல்லேலூயா ஜெய ரத்தம். பாவசாபம் யாவும் நீக்கி ஜீவன் தாரும் வல்ல ரத்தம். Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, what a precious blood. அந்த விலையேற பெற்ற ரத்தம். ఎంత అమూల్యమైన The precious blood shed on Calvary to make you precious in the sight of God. தேவ சமூகத்தில் உன்னை விலையேற பெற்றவனாய் மாற்றும்படியாய் கல்வாரியில் சிந்தப்பட்ட விலையேற பெற்ற ரத்தம். దేవుని దృష్టిలో మిమ్మల్ని అమూల్యమైన వారుగా చేయటకై ఆయన చిందించిన ప్రశస్తమైన రక్తం అది. Just close your eyes and look to that crucified கொஞ்ச Christ. நேரம் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறதான கர்த்தனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அவரை அப்படியே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருப்போமாக. కొంచెంసేపు కళ్ళను మూసుకోనండి. కల్వారి శిలువలో యేసును చూడండి. See, the precious blood is oozing from his body. விலையேற பெற்ற ரத்தமானது அவருடைய சரீரத்திலிருந்து அப்படியே ஒழுகி கொண்டிருக்கிறது. అమూల్యమైన రక్తము ఆయన శరీరములో నుండి కారుచు. If you want cleansed by the blood, look to that Calvary. ரத்தத்தினால் நீ சுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த கல்வாரியை இப்பொழுது நோக்கி பார்ப்பாயாக. రక్తముతో శుద్ధీకరించబడాలంటే కల్వారిని తేరి చూడండి. If you want healing, look to that blood of Jesus. சுகம் தேவை என்றால் இயேசுவின் ரத்தத்தை நீ நோக்கி பார். స్వస్థత కావాలన్నా యేసుని రక్తాన్ని చూడు. If you want to be sanctified, look to Calvary. The blood of Christ sanctify you. பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் கல்வாரியை நோக்கி பார். அவருடைய ரத்தம் உன்னை சுத்திகரிக்கும். పరిశుద్ధపరచబడాలన్నా కల్వారిని తేరి చూడము. ఆయన రక్తము నిన్ను పవిత్రపరచును. If you want healing, look to that crucified Christ. By his stripes you are healed. உனக்கு சுகம் தேவையோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை நோக்கி பார். அவருடைய தழும்புகளால் நீ குணமானாய். నీకు సుఖం అవసరమా? యేసు యొక్క కల్వారిని చూడు. ఆయన గాయములతో స్వస్థతను పొంది ఉన్నావు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. குணமானே Amen. குணமானேன், குணமானேன்.
குணமானே. ஆமென். ரத்தத்தினால் நீங்க குணமானீர்கள். இயேசு ரத்தத்தோ சத்தத்தை கொண்டாடு. Yes, don't leave that looking to crucified Christ. சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவின் மேல் நீங்கள் வைத்திருக்கிறதான உங்களுடைய கண்களை அங்கிருந்து நீங்கள் எடுக்கவே வேண்டாம். கல்வாரி சிலுவையில் இயேசு மீது தினக்கண் திருஷ்டியை மாற்றதோ. When we look at crucified Christ, அந்த சிலுவையில் இருக்கிற இயேசுவை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கும்போது కల్వారి సిలువలో వేయబడిన యేసును చూసినప్పుడు our heart filled with His love. நம்முடைய இதயம் அவருடைய அன்பினால் நிரப்பப்படும். మన హృదయమైన ప్రేమతో నింపబడును. That love will help us to be holy and without blemish in His அந்த eyes. அன்பு நம்மை பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயும் கரையற்றவர்களாயும் மாற்றிவிடும். ప్రేమ మనల్ని పరిశుద్ధులను నిర్దోషులుగా చేయను. ఆమేన్. Listen now. వినండి. దయచేసి என்ன கொஞ்சம் We கேளுங்க. need the vision of crucified Christ. It should be filled with His love, that we should be holy and blameless in His love. இந்த சிலுவையின் தரிசனத்தை நம் முன்னாக வைப்போம் என்றால் தேவ அன்பினால் நாம் நிரப்பப்படுவோம். அது நம்மை பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயும் கரையற்றவர்களாயும் பாதுகாக்கும். సిలువ దర్శనం ఆలోచించుకుంటే అది దైవ ప్రేమతో మనల్ని నింపి పరిశుద్ధులుగా నిర్దోషులుగా చేయను. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise Him. స్తోత్రం ప్రభువా. Listen now. இப்படி தயவுசெய்து என்ன கேளுங்க. Now when we see about Jesus Christ, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును చూసినప్పుడు so there are various revelation about Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எத்தனையோ வெளிப்படுத்தல்கள் காணப்படுகிறது. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తును గురించి ఎన్నో ప్రకటనలు Now ఉన్నాయి. here I want to show you two points. ரெண்டு குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு இங்கே காண்பிக்க விரும்புகிறேன். రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు చూపుతున్నాను. In St. John first chapter 14 verse, யோவான் 1:14 நாம் வாசிக்கும்போது యోహాను 1:14లో you will see the only begotten of the Father. பிதாவின் ஒரே பேரானவர் என்று அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். తండ్రి అద్వితీయమైన కుమారుడని వ్రాయబడి ఉన్నది. Jesus Christ is the only begotten of the Father. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் ஒரே பேரானவர். ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు తండ్రి యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు. 18 verse says only begotten Son. 18ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கும்போது ஒரே பேரான குமாரன் என்று வாசிக்கிறோம். 18వ వాక్యములో అద్వితీయ కుమారుడు. Jesus Christ is the only begotten Son of Father. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் பிதாவின் ஒரே பேரான குமாரன். ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు మాత్రమే తండ్రి యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు. So only begotten of the Father means there is no other son. பிதாவின் ஒரே பேரானவர் என்றால் வேறு குமாரர்கள் இல்லை என்றுதான் எடுத்து காட்டுகிறது. తండ్రి యొక్క ఒకే ఒక ఏకైక కుమారుడు అంటే తక్కిన కుమారుడు లేనని అర్థం. So I am the only son of my father means my father has no other children. என் பிதாவுக்கு நான் ஒரே ஒரு குமாரன் என்று சொன்னால் என் பிதாவுக்கு இன்னும் வேறு பிள்ளைகள் இல்லை என்றுதான் காட்டுகிறது. నా తండ్రికి నేను ఒక్కడే కుమారుడు అంటే ఇంటిలో మరి పిల్లలే లేరని అర్థం దానికి. So here we see Jesus is the only begotten of the Father. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் ஒரே பேரானவர் என்று இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ వాక్యములో యేసు క్రీస్తు తండ్రి యొక్క అద్వితీయ కుమారుడు. So as long as Jesus Christ remain in eternity, past eternity, he will only remain as the only begotten of the Father. நித்தியம் எதுவரைக்குமாய் நிலை நிற்குமோ அதுவரைக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் ஒரே பேரானவராய் காணப்படுவார். నిత్యము ఎంతవరకు ఉండదో అంతవరకు యేసు క్రీస్తు తండ్రి యొక్క అద్వితీయ కుమారుడుగా ఉండడు. But that is not the plan of God. ஆனால் இது தேவனுடைய திட்டம் அல்ல.
అయితే ఇది దేవుని ఉద్దేశం కాదు. God wants other sons also. மற்ற குமாரர்களும் தேவனுக்கு தேவையா இருக்கிறது. తక్కిన కుమారులు కూడా దేవునికి అవసరం. If God wants other sons, then Jesus Christ should become the firstborn. தேவனுக்கு மற்ற குமாரர்கள் தேவை என்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதற் பேரானவர் முதல் பிறந்தவராய் தீர வேண்டும். దేవునికి తక్కిన కుమారులు అవసరమైతే యేసు క్రీస్తు జ్యేష్ఠుడుగా జన్మించవలెను. He is the first begotten. அவர் முதல் பிறந்தவர். ఆయనే మొట్టమొదటిగా జన్మించినవాడు. But now he wants to become firstborn. இப்பொழுது அவர் ஒரே பேரானவர், இப்பொழுது முதற் பேரானவராய் ஆக விரும்புகிறார். ఇప్పుడు ఆయన జ్యేష్ఠుడుగా మారుచున్నాడు. So in the book of Romans 8th chapter, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும்போது రోమా 8వ అధ్యాయంలో 29th verse says, 29ஆம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது. 29వ వాక్యం whom చెప్తుంది. he did foreknow, அவர் யாரை முன்குறித்தாரோ ఆయన he ఎవరిని also did ముందుగానో predestinated to be conformed to the image of his son. தன்னுடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாவதற்கு அவர்களை முன்குறித்தும் இருக்கிறார். తన కుమారుని సారూప్యమునకు That సమరూపులుగా he might చేస్తున్నాడు. be the firstborn among many brethren. அவர்கள் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவராய் தீரும்படியாக ఆయన అనేక కుమారుల్లో జ్యేష్ఠుడిగా మారినట్లు. The only begotten now became the firstborn. பாருங்க, ஒரே பேரானவர் இப்பொழுது முதற் பேரானவராய் மாறுகிறார். చూడండి, ఇక్కడ అద్వితీయమైన వాడు జ్యేష్ఠుడిగా When మారుతున్నాడు. only begotten son, he is the only son. There is no other son. ஒரே பேரானவர் என்றால் அவர் ஒரே குமாரன் தான், வேறு குமாரரே இல்லை. ఒకే ఒక కుమారుడు అంటే ఆయన మాత్రమే, మరి ఎవరు లేరు. Now God wants to make that only begotten son the firstborn. அந்த ஒரே பேரான குமாரனை இப்பொழுது தேவன் முதற் பேரானவராய் மாற்ற ఆ விரும்புகிறார். ఒకే ఒక కుమారుని దేవుడు ఇప్పుడు జ్యేష్ఠుడిగా చేస్తున్నాడు. If Jesus wants to become firstborn, he need his brethren. இயேசு முதற் பேரானவராய் தீர வேண்டும் என்றால் அவருக்கு மற்ற சகோதரரும் இருக்க வேண்டும். యేసుక్రీస్తు మొట్టమొదటి వారిగా మారాలంటే తక్కిన సహోదరులు ఆయనకు అవసరం. So therefore he says he is the firstborn among many brethren. அநேக சகோதரருக்குள்ளே அவர் முதற் பேரானவர் என்று இங்கே அவரை குறித்து வாசிக்கிறோம். అనేక సహోదరుల్లో ఆయన మొట్టమొదటి కుమారుడు. The purpose of crucifixion is not only a redemption or a mere salvation, this is the great purpose. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையிலே அறையப்பட்டது வெறும் நம்மை பாவத்திலிருந்து ரட்சிக்க அல்ல, இது ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு, இந்த நோக்கத்தோடு தான் அன்று அவர் சிலுவையில் மாண்டார். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువలో శ్రమపడినది రక్షించుటకు మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఉద్దేశముతో ఆయన శ్రమపడి So in the first John, St. John, therefore Jesus says, my father, my father. என் பிதாவே, என் பிதாவே என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூப்பிடுவதாக நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். యోహానులో నా తండ్రి, నా తండ్రి అని యేసు ప్రభు But see, పిలుస్తున్నాడు. after the crucifixion and death and resurrection, சிலுவையில் அறையப்பட்டு அவர் மரித்து உயிரோடு எழும்பின பிற்பாடு సిలువ వేయబడి ఆయన తిరిగి లేచిన తరువాత so what Jesus said to Mary, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரியாதை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? ప్రభు అయిన యేసు మరియతో ఏం చెప్పాడు? go to my brethren, என் சகோதரர் அண்டைக்கு நீ போ, నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళు. say unto them, I ascended unto my father and your father. நான் என் பிதாவினிடத்திலும் உங்கள் பிதாவினிடத்திலும் ஏறி போயிருக்கிறேன் என்று அவர்களிடத்தில் சொல்லு. నేను నా తండ్రి యొద్దకును మీ తండ్రి యొద్దకును To వెళ్ళి my ఉన్నాను God చెప్పు. and your God. என் தேவனிடத்திலிருந்தும் தேவனிடத்திலும் உங்கள் தேவனிடத்திலும். నా దేవుని యొద్దకును మీ దేవుని యొద్దకు After వెళ్ళి the ఉన్నాను. resurrection, Jesus says, say unto them, say go and, but go to my brethren. என் சகோதரர் அண்டைக்கு நீ போ என்று அங்கே உயிரோடு இருந்த இயேசு சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம். నా సహోదరుల యొద్దకు వెళ్ళుము అని సజీవుడైన యేసు Now చెప్పాడు. Jesus got the brethren to become the firstborn. இப்பொழுது சகோதரர் வந்திருக்கிறபடினால் இயேசு முதற் பேரானவராய் அங்கே காணப்படுகிறார். ఇప్పుడు సహోదరులు వచ్చారు కాబట్టి యేసు మొట్టమొదటి వాడిగా This మారాడు. is the main purpose of the crucifixion of Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட முக்கிய நோக்கம் இங்கேதான், இதுதான், இதைதான் நாம் பார்க்கிறோம். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడిన మొట్టమొదటి ఉద్దేశం ఇదై ఉన్నది. And unless Jesus Christ don't have crucified on Calvary, he cannot become firstborn, he cannot make
brethren also. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்படாவிட்டால் அவர் முதற் பேரானவராயும் தீர முடியாது, அவருக்கு சகோதரரும் இருக்க முடியாது. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడకపోతే ఆయన మొట్టమొదటి వాడుగా మారలేడు, సహోదరులు కలుగలేరు. So if I have got my brethren, I can say I am the firstborn of my father. எனக்கும் சகோதரர் இருப்பார்கள் என்றால் நான் சொல்வேன் என் பிதாவுக்கு நான் தான் முதற் பேரானவன், மூத்த மகன் என்று சொல்வேன். నాకు కూడా సహోదరులు ఉన్నాయనగా నా తండ్రికి మొట్టమొదటి If I కుమారుడు have no brethren, I can say only I am the only firstborn. எனக்கு சகோதரனே இல்லாவிட்டால் நான் ஒரே பேரானவன் என்று தான் சொல்லிக் నాకు கொண்டிருப்பேன். సహోదరులే లేకపోతే నేను ఒక్కడనే కుమారుడు అని So చెప్పవచ్చు. therefore, to make many brethren, Jesus Christ has to crucify and die and resurrect. அநேக சகோதரர்களை உருவாக்க முடியாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரித்து உயிரோடு எழும்ப வேண்டியதாக இருந்தது. అనేక సహోదరులను కలుగు చేయటకు గాను యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడి మరణించి పునరుద్ధరణుడు ఆయన. You sinners want to make Jesus Christ his brethren. That's why he resurrected on third day and after the crucifixion. பாவிகளாகிய உங்களை தன் சகோதரர் ஆக்கிக்கொண்டு அவர் விரும்பினபடினால்தான் அவர் சிலுவையில் மரித்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினார். పాపులైనట్టి మనలను తన సహోదరులుగా చేయటకై యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడి మరణించి పాతిపెట్టబడి మూడో రోజు లేచాడు. Therefore on St. John 12th chapter we read யோவான் 15ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும்போது యోహాను 17వ అధ్యాయంలో 24th verse, 24ஆம் வசனம், 24వ Verily, verily I say unto you, except a great corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும். గోధుమ గింజ భూమిలో పడి సావకుండా ఉన్నట్లా అది ఒంటిగానే ఉండదు. And if it die, it bringeth forth much fruit. செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். అది చచ్చిన ఎడల విస్తారముగా This ఫలించును. corn, which is Jesus Christ, fell on the ground, and because of that we have got many fruits, many brethren. இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இந்த கோதுமை மணி நிலத்தில் விழுந்ததன் காரணமாக அநேக சகோதரராக நாம் எழும்பி இருக்கிறோம். గోధుమ గింజ అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు భూమిలో పడి చచ్చాడు, ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి అనేక సహోదరులు లేచి ఉన్నారు. So the Hebrew writer says, எபிரேய எழுத்தாளன் சொல்லும்போது హెబ్రీలకు రాసిన వాడు చెప్తున్నాడు, 2nd chapter 10th verse, 2:10 நான் வாசிக்கும்போது 2:10 so to bring many sons unto glory, the captain of salvation went to suffering. ஏனெனில் அநேக சகோதரர்களை மகிமையில் கொண்டு வர Sahodara, bring many sons unto. அநேக குமாரரை மகிமையில் கொண்டு வரும்படியாக ரட்சிப்பின் அதிபதி உபத்திரவங்களினாலே பூரணப்படுகிறது அவருக்கு ஏற்றதா இருந்தது என்று வாசிக்கிறோம். అనేక కుమారులను మహిమకు తెచ్చుటకై రక్షణకర్త శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణమాయెను. In bringing many sons unto glory, அநேக குமாரரை மகிமையிலே கொண்டு வரும்படியாய் అనేక కుమారులను మహిమలోనికి తెచ్చుటకై. this is in the angle of God the Father says, now I have got many sons. இப்பொழுது பிதாவாகிய தேவன் சொல்கிறார், எனக்கு அநேக குமாரர் உண்டு என்று அவர் சொல்கிறார். తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, నాకు అనేక కుమారులు ఉన్నారు. Because Father has many sons, Jesus Christ became the firstborn. பிதாவுக்கு இப்ப அநேக குமாரர் இருக்கிறபடினா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முதற் பேரானவர் ஆகிவிட்டார். తండ్రికి అనేక కుమారులు ఉండటం వలన యేసుక్రీస్తు మొట్టమొదటి కుమారుడు ఆయన. Because Jesus had many brethren, he became firstborn. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்கு அநேக சகோதரர் இருக்கிறபடினால் அவர் முதற் பேரானவர் ஆகிவிட்டார். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు అనేక సహోదరులు ఉండటం వలన జ్యేష్ఠుడుగా These మారినాడు. brethren, all these sons come to glory. இந்த சகோதரர் அல்லது இந்த குமாரர் மகிமையில் வருகிறார்கள். ఈ సహోదరులు ఈ కుమారులు మహిమలోనికి That వచ్చుచున్నారు. is the main purpose of the crucifixion of Jesus Christ on Calvary. கல்வாரியிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட முக்கிய நோக்கம் இதுதான். కల్వారిలో యేసుక్రీస్తు మరణ శ్రమపడిన ఉద్దేశం ఇదే. So therefore, now when Jesus Christ said, you are my brethren, நீங்கள் என்னுடைய சகோதரர் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது మీరు నా సహోదరులు
శరీరములని యేసుక్రీస్తు చెప్పినప్పుడు they are not even received the spirit of glory. அவர்கள் இன்னும் மகிமையின் ஆவியை பெறவில்லை. వారు ఇంకనూ మహిమాత్మను పొందలేదు. Two aspects has not come in their life. அவருடைய ஜீவிதத்தில் ரெண்டு அம்சங்கள் இன்னும் வரவில்லை. రెండు అంశములు వారి జీవితంలోనికి రాలేదు. One, they did not receive the spirit of glory. ஒன்று, அவர்கள் இன்னும் மகிமையின் ஆவியை பெறாமல் இருந்தார்கள். ఒకటి ఇంకనూ వారు మహిమాత్మను పొందలేదు. Second, they did not suffer how Jesus Christ suffered in the flesh. இரண்டாவது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே எப்படி பாடுபட்டாரோ அப்படி அவர்கள் இன்னும் பாடுபடவில்லை. రెండవదిగా యేసుక్రీస్తు శరీరములో శ్రమపడిన విధముగా వారు They శ్రమపడలేదు. were to bring many sons unto glory, அநேக குமாரரை மகிமைக்கு கொண்டு வரும்படியாய், అనేక కుమారులను మహిమలోనికి తెచ్చుటకు, or to bring us and the sons of glory, அல்லது நம்மை மகிமையின் புத்திரராய் மாற்றும்படியாய், మనలను మహిమా పుత్రులుగా మార్చుటకు, and all that brethren should come to the glory. அல்லது எல்லா சகோதரரும் அந்த மகிமைக்கு வரும்படியாய், సహోదరులందరూ మహిమలోనికి వచ్చుటకు There is certain process that we have to come to that glory. நாம் அந்த மகிமைக்கு வர வேண்டும் என்றால் நாம் போக வேண்டியதான சில வழிகள் உண்டு. మనం మహిమలోనికి వెళ్ళుటకు కొన్ని మార్గములు ఉన్నవి. The first is we should receive the spirit of glory. முதலாவது நாம் மகிமையின் ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మొట్టమొదటిది మన మహిమాత్మను పొందాలి. That's why at the day of Pentecost the disciples received, these brethren received the spirit of glory. ஆனபடியால் தான் பெந்தெகோஸ்தே நாளிலே இந்த இயேசுவின் சகோதரர்கள் மகிமையின் ஆவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள். కాబట్టి పెంతెకొస్తు దినమందు ఈ సహోదరులు మహిమ ఆత్మను పొంది By ఉన్నారు. receiving the spirit of glory we become the sons of God. மகிமையின் ஆவியை பெற்றதன் மூலமாய் நாம் தேவ குமாரர், தேவ புத்திரரானோம். మహిమాత్మను పొందుట వలన దేవుని కుమారులుగా మనం So మారి after ఉన్నాం. you receive the spirit of glory, இந்த மகிமையின் ஆவியை நீங்கள் பெற்ற ఈ பிற்பாடு మహిమాత్మను పొందిన తరువాత St. Peter say, how Christ suffered in the flesh, so also have the same mind. எப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்தில் பாடுபட்டாரோ அதே மனது நமக்கும் இருக்கட்டும் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு சொல்லுகிறார். యేసుక్రీస్తు శరీరములో ఎట్లు శ్రమపడినో అదే మనస్సును కలిగి ఉండమని చెప్పి The ఉన్నాడు. mind of Christ which is him to suffer while he was on the earth. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பூமியில் இருக்கும்போது பாடுபட வேண்டும் என்னக்கூடிய சிந்தையுடையவராய் காணப்பட்டார். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు శ్రమపడే మనస్సు కలిగి ఉండెను. To go through sufferings what we need. பாடுகளுக்குள்ளே நாம் போக வேண்டும் என்றால் நமக்கு அவசியமானது என்ன? శ్రమలలో వెళ్ళటకు మనకేం అవసరం? Many things. One point I say, we should need faith. ஒரு காரியம், அநேக காரியங்கள் தேவை. அதில் ஒன்று நான் சொல்லுகிறேன், நமக்கு விசுவாசம் தேவை. అనేక కార్యములలో ఒకటి మనకు విశ్వాసం That the అవసరం. spirit of faith is need. அதாவது விசுவாசத்தின் ஆவி நமக்கு தேவை. విశ్వాసము ఆత్మ మనకు That's why అవసరం. second look to the crucified, resurrected Christ. ஆனபடியால் தான் சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயிரோடு எழும்பின இயேசுவை நாம் இரண்டாம் முறையாக நோக்கி பார்க்க வேண்டும். కాబట్టి రెండవదిగా సిలువ వేయబడి పునరుత్థానుడైన యేసును చూడాలి. Now Jesus Christ is on the throne as an high priest at the order of Melchizedek. இப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையிலே சிங்காசனத்திலே பிரதான ஆசாரியராக வீற்றிருக்கிறார். ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మెల్కిసెదెకు క్రమములో ప్రధాన యాజకుడుగా సింహాసనంలో Who ఉన్నాడు. is he? அவர் யார்? ఆయన ఎవరు? He is the author and finisher of faith. அவர்தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவங்குறவரும் முடிக்கிறவரும். ఆయనే మన విశ్వాసమునకు కర్తయు To కొనసాగించువాడు. go through the sufferings and come as a victorious one, glorious one, we need the spirit of faith. That's why look unto the Christ who is the author and finisher of faith. பாடுகளுக்குள்ளும் உபத்திரவத்துக்குள்ளும் நாம் போக வேண்டும் என்றால் நமக்கு விசுவாசத்தின் ஆவி தேவையா இருக்கிறது. ஆனபடினால் தான் விசுவாசத்தை துவங்கினவரும் முடிக்கிறவருமாகிய அவரையே நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக என்று శ్రమలలో வாசிக்கிறோம். మనం వెళ్ళాలంటే విశ్వాసం మనకు అవసరము. కాబట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడిని The చూడవలెను. second look should be upon the Christ who is the author and finisher of faith. நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவையே, இயேசுவின் மேலே நம்முடைய இரண்டாவது பார்வை வைக்க வேண்டும். మన విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడైన యేసునే రెండవదిగా చూడాలి. This faith is need to go through sufferings and go from glory to glory. In the பாடுகளுக்குள்ளே body. பாடுகளுக்குள்ளே போய் சரீரத்திலே மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு நாம் பிரவேசிக்க இந்த விசுவாசம் அத்தியாவசியமா இருக்கிறது. శ్రమల మూలముగా వెళ్ళి
మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుటకు ఈ విశ్వాసము అవసరమైనది. So secondly, this faith is need to an overcoming life. இரண்டாவது ஜெய ஜீவியம் செய்ய இந்த விசுவாசம் அவசியமா இருக்கிறது. రెండవదిగా జయ జీవితం చేయుటకు విశ్వాసం అవసరం. Even we have overcome the world, even our faith. நம்முடைய விசுவாசம் தான் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று நாம் మన வாசிக்கிறோம். విశ్వాసమే ఈ లోకమును జయించే జయం. To practice the real faith life, look unto the Christ who is the author and finisher of faith. நம்முடைய உண்மையான விசுவாச ஜீவியத்தை செயல்முறையில் கொண்டு வர முடியும். நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்கிறதாகிய அவரை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவையே நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக. విశ్వాసమును మనం అభ్యాసం చేయవాలంటే విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడైన ఆయననే చూడవలెను. So St. Paul says to the Corinthians, ask the Corinthians, examine whether you are in faith. நீங்கள் விசுவாசத்தில் இருக்கிறீர்களா என்று உங்களை தானே ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதுகிறார். అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసి ఉన్నాడు, మీరు విశ్వాసములో ఉన్నారో లేదో పరీక్షించి చూసుకోమని. Such children of God have the third look, that is Jesus Christ. மூன்றாம் முறையாக மூன்றாவது பார்வையாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். మూడవదిగా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును దేవుని బిడ్డలమైన What is that? He will come as a glorious bride. அது என்ன? அது என்ன? அவர் நம்முடைய மகிமையான மணவாளனாக அதிக சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார். ఆయన మన మహిమగల పెండ్లి కుమారుడుగా రాబోతున్నాడు. One who has the third look upon the glorious bridegroom. இப்பொழுது மூன்றாவது பார்வை அந்த மகிமையுள்ள மணவாளன் எப்பொழுது வருவார் என்று பார்த்து கொண்டே இருக்கிற சபை பார்த்து చూస్తున్నది ఏమిటంటే మహిమగల పెండ్లి కుమారుడు ఎప్పుడు వచ్చునో అని. Close your eyes. For whom you are looking now? கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி நீங்கள் இப்பொழுது யாரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், யாரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று ஆராய்ந்து பாருங்கள். కళ్ళు మూసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఎవరిని ఏదో చూస్తున్నారనేది తలంచండి. The Hebrew writer 9th chapter says, he will appear those who are ardently looking upon him. அவருக்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறவர்களுக்காக அவர் அதிக சீக்கிரத்திலே வெளிப்படுவார் என்று எபிரேய எழுத்தாளன் சொல்கிறார். ఆకాంక్షతో తన కొరకై కనిపెట్టు వారి నిమిత్తమై ఆయన ప్రత్యక్షమగునని హెబ్రీ 9లో చదువుతున్నాం. Look upon, ardently looking upon him. யார் ஆவலோடு அவரை எதிர்பார்க்கிறார்களோ, ఎవరైతే ఆకాంక్షతో కనిపెట్టుదురో, we all should be in that group. நாம் எல்லாரும் அந்த கூட்டத்திலே காணப்பட வேண்டும். మనమందరము ఆ గుంపులోనే ఉండాలి. Therefore, first have the vision of look upon the crucified Christ. முதலாவது சிலுவையில் அறையப்பட்டதான அந்த இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். మొట్టమొదటిగా సిలువ వేయబడిన యేసును చూడండి. Second, look upon the Christ who is the author and finisher of faith. இரண்டாவது முடி விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய அந்த இயேசுவையே நோக்கி பாருங்கள். రెండవదిగా విశ్వాసమునకు కర్తయు కొనసాగించువాడైన యేసును చూడండి. Thirdly, look upon that glorious bridegroom who is going to appear very soon for his glorious bride. மூன்றாவது தன்னுடைய மகிமையான மணவாட்டியை சேர்த்துக்கொள்ள மகிமையான மணவாளன் வரப்போகிறாரே அவரையே நோக்கி கொண்டிருங்கள். మూడవదిగా పెళ్లి కుమార్తెను చేర్చుటకు పెళ్లి కుమారుడును చూడండి. హల్లెలూయా. ఆమేన్. Christ who is our life shall appear, we shall also appear in glory. நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது நாமும் கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவோம். మన జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనమును మహిమలో ప్రత్యక్షమగుదుము. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. దేవుడే మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. విశ్వాసத்தின் ఆదియో వందమా